2 cijela jaja, 150 grama šećera. Ja sam koristio smeđi, tršni šećer, ali može bilo koji. Opcionalno ako imate, 1 paketić vanil šećera. Miksajte snažno 2-3 minute dok ne posvijetli. ...80 ml suncokretovog ulja, 30 grama kiselog vrhnja, to je puna mala žličica, 1 decilitar, to je 100 ml hladnog mlijeka. ...200 grama oštrog brašna za kolače, uspijeva s bilo kojim pa budite bez brige, stavite koje imate, ali preporučujem da koristite kao i ja oštro brašno. Pola standardnog paketića praška za pecivo, to je sveukupno 5 grama. 20 grama kakao praha za kolače, ja sam koristio tamni kakao u prahu, ali vi možete koristiti i onaj smeđi kakao puder u nedostatku tamnog. Riješite se grudica. Prstohvat soli. Miksati najvećom brzinom 2 do 3 minute. Manji kalup 30 x 20 cm premazati s vrlo malo ulja, ili namastite ili premažite s malo maslaca pa posipajte s brašnom, a višak brašna maknite. Pecite odmah u prethodno zagrijenoj pećnici na 170 stupnjeva s uključenim gornjim i donjim grijačima narednih 25 minuta. Ako ćete koristiti ventilator na vrući zrak, pecite također 25 minuta, ali na 150 stupnjeva. Nakon proteka vremena ugasite pećnicu i držite je poluotvorenu kako pokazujem, barem pola sata da se biskvit barem malo ohladi. Okrenite biskvit. Zarižite nožem rub na polovici, baš kako pokazujem. Zamotajte koncem u krug. I povlačenjem konca prerežite biskvit na pola. Polovicu biskvita vratite natrag na lim, ali da strana gdje ste rezali gleda prema gore, kako bi se bolje upila krema. Dva standardna pudinga u prahu od vanilije bilo kojeg proizvođača. Bitno da na poleđini istog, to jest na pakiranju, piše da se inače priprema s pola litre mlijeka. U lonac dodajte 150 grama šećera i 400 ml, to jest 4 decilitra hladnog mlijeka. A u pudinge dodajte 1 decilitar, to je 100 ml također hladnog mlijeka. Dobro promiješajte dok ne nestanu grudice. Mlijeko u loncu zakuhajte. Pa dodajte mješavinu s pudingom. Miješajte snažno dok se baš jako ne zgusne, oko 2-3 minute, pa maknite s vatre. 100 grama maslaca. Dobro promiješajte. Možda ćete pomisliti ovak na prvu da nešto nije dobro i da se maslac odvojio od pudinga, ali samo nastavite snažno miješati još 2-3 minute. 400 grama punomasnog crvenog kiselog vrhnja s 20% mliječne masti. Ili koristite Milleram ili kreme fraiche. Istu količinu. Odmah dodajte polovicu kreme preko biskvita.
Pridodajte preostalu kremu preko drugog dijela biskvita, ali opet neka odrezana strana biskvita s rupicama gleda prema gore, kako bi se krema lakše upila. Posipati odozgora najbolje s čokoladnim mrvicama ili još jednostavnije naribajte oko 30 do 40 grama tamne čokolade. Ohladite u hladnjaku barem nekoliko sati, može i preko noći dapače. Ispod svakog mog videa je pisani recept, popis sastojaka, postupak i savjeti koji eventualno nisu stali u ovaj video, ali i link za preporuke za više od 200 raznih vrsta kolača koje sam pripremao, a volio bih da ih pogledate.